салом бинандагони азиз ва хуш омадед ба барномаи ахбори озодӣ ки дар пахши мустақим тақдими шумо мешавад. Имрӯз 13 октябр аст ва бо ҷамъи ҳамкоронам ин мавзӯъҳоро ба баррасӣ гирифтаем. тахриби масҷид дар деҳаи арбобии шаҳри ваҳдат сабаб бунёди ибодатгоҳи нав аст ё ба сафи артиш нафиристодани ҷавонони деҳ? аз соҳаи бонкдорӣ то муҳоҷират, Эмомалӣ Раҳмон бо Владимир Путин дар Бишкек дурнамои ҳамкориҳоро матрах карданд. ва дар бораи заргарии ҷавон духтари тоҷикӣ мегӯем, ки аз ин пеша интихоб кардааш умеди зиёд дорад. қаламро ба дастам мегираму тамом, як маҳсулоти нав эҷод мешавад. Эмомалӣ Раҳмон раиси ҷумҳурии Тоҷикистон ва Содир Ҷабборов ҳамтои қирғизи ӯ масъалаи дардноки таъин ва аломатгузории марзи ду кишварро баррасӣ карданд. Мулоқот рӯзи 13 октябр дар шаҳри Бишкек дар ҳошияи нишасти сарони кишварҳои ҳамсуд сурат гирифт. То кунун тақрибан 300 километри марзи Тоҷикистону Қирғизистон таъину аломатгузорӣ нашудааст ва сокинони ду тараф барои замину обу чарогоҳ хунрезӣ карданд. Эмомалӣ Раҳмон имрӯз ҳамчунин бо Владимир Путин раиси ҷумҳурии Русия дар Бишкек гуфтугӯ дошт. Президенти Русия аз ҳамкориҳо бо Тоҷикистон ситоиш кардааст ва Эмомалӣ Раҳмон гуфтааст, Русия мисли ҳамеша шарики асосии тиҷоратии Тоҷикистон боқӣ мемонад. дар деҳаи арбобии шаҳри ваҳдат як масҷидеро вайрон карданд ва ба гуфтаи баъзе аз сокинони деҳа сабабаш ин будааст, ки аз ин ҷо ба сафи артиши Тоҷикистон ба қадри кофӣ сарбоз нафиристоданд. мақомот мегӯянд ин иддао дуруст нест ва онро ҳангомасозон паҳн карданд. ҳамкорони Муаммир Исоев ва Искандари Фирӯз ба деҳаи арбобӣ рафтанд то аз наздик бо воқеият ошно шаванд. масҷиди нимавайронаи деҳаи арбобии шаҳри ваҳдат, ибодатгоҳе ки мардуми маҳалла онро бо номи масҷиди ҳоҷӣ Баҳриддин мешиносанд. чанд корбар бо ирсоли видеоҳо ба радиои Озодӣ гуфтанд, ки вайрон кардани масҷид рӯзи 12 октябр оғоз ёфт. сабабаш ба гуфтаи онҳо ба сафи артиш нарафтани ҷавонони деҳа будааст. мардуми деҳа нахостанд бигӯянд, ки чаро масҷидро вайрон карданд, чун ба қавли яке аз онҳо ба дарди сар гирифтор мешаванд. сокини дигари деҳа гуфт масҷид босозӣ мешавад. мақомоти расмӣ иддаоҳо дар бораи вайрон кардани масҷид ба сабаби нарафтани ҷавонони деҳаи арбобӣ ба артишро рад мекунанд. мо дар нақша дорем, ки ҳолати бинои масҷидро байнобат гирифта дар якҷоягӣ бо шуъбаи меъморӣ ва шаҳрсозии шаҳри ваҳдат лоиҳаи қисмати бинои масҷидро тартиб диҳем ва тибқи талаботи имрӯза онро аз нав бунёд намоянд. вайрон кардани масҷидҳо дар Тоҷикистон ва ё ба муассисаҳои дигар табдил додани онҳо дар гузашта бисёр мушоҳида шудааст. мақомот солҳои ахир ҳамчунин бо талаби ба артиш фиристодани фарзандон дари масҷидҳоро ба рӯи мардуми эътиқодманд бастаанд. соли 2017 тақрибан 2000 масҷидро ба сабаби надоштани санадҳои зарурӣ бастанд. бо назардошти ин, ҳама созмонҳои ҳомии ҳуқуқ ҳукумати Тоҷикистонро барои беэътиноӣ ба ҳуқуқи динии мардум пайваста танқид мекунанд ва аз он хостанд ба ин ҳаққи қонунии мардум эҳтиром бигузорад. барномаро идома медиҳам. артиши Исроил ба беш аз 1 миллион нафар аз аҳолии шимоли навори Ғаза амр доданд, ки дар 24 соати оянда ба ҷануби ин минтақа кӯч банданд. интизор меравад, ки нирӯҳои исроилӣ амалиёти заминиро дар Ғаза оғоз кунанд. аз ин роҳ ба мардуми шимоли Ғаза гуфтанд, ки барои амнияту муҳофизати худ аз ин ҷо берун шаванд. созмони милали муттаҳид аз Исроил хост аз ин амр даст бикашад, зеро иҷрои он аз тарафи фаластиниён имконнопазир аст ва оқибатҳои фалокатбори башарӣ хоҳад дошт. ҷангҷӯёни гурӯҳи тундрадиҳои Ҳамос, ки охири ҳафтаи гузашта бо ҳамла ба Исроил 1300 нафарро кушт, камаш 150 тани дигарро гаравгон гирифта ба Ғаза бурданд. дар ҳамлаҳои интиқомҷӯёнаи Исроил ба Ғаза ба гуфтаи мақомоти фаластинӣ то кунун 1400 нафар кушта шуданд.
عملیات نظامی آذربایجان در قره‌باغ کوهی در روز 19 سپتامبر بنا به گزارش‌ها صدها کشته بر جای گذاشته، ده‌ها هزار نفر را بی‌جا کرده است. جنگ در اینجا یک پسر دیگری آیبنیز و شیراسلان حسنوف را از آنها گرفت. این جفت سال 2020 در جنگ قره‌باغ کوهی نیز پسر خردیشان را از دست دادند. پدر سربازان کشته شده خواهان صلح است. مادر آنها میگوید هیچ جنگ نباید والدین را از فرزندانشان محروم نمایند. این پدر و مادر آذری در جنگ قره‌باغ کوهی فرزند دومشان را از دست دادند. شیراسلان حسنوف با همسرش آیبنیز به زیارت گور پسرانشان آمدند، به زیارت شامیل و فامیل. آنها هنگام خدمت در ارتش آذربایجان کشته شدند و حالا پهلوی همدیگر آرمیدند. خداوند به هیچ پدر و مادر مرگ فرزند را نصیب نکند. من این درد را تجربه کردم. هنوز از سوزش مرگ فامیل به خود نآمدم که حالا باز شامیل را گم کردم، 2 بچه‌ام را. زن و شوهر گل‌های را بالای گور پسرانشان می‌گذارند که در حولی پروریدند. مادر با علم از پسرانش سوال میکند که چرا نه پدر و مادر بلکه وطن و پرچم را انتخاب کردند. من بعد از مرگ پسری خردیم 3 سال اخیر به خاطر پسری کلونیم زندگی میکردم. وی صاحب 2 فرزند است. میگفتم خدا را شکر که شامیل دارم. فامیل اویله‌دار نبود. این 3 سال خودم را به همین فکر تسلی میدادم. از آخرهای سال 1980 تا کنون آذربایجان و ارمنستان برای قره‌باغ کوهی 2 بار جنگیدند. در جنگ سخت سال 2020 7000 نفر از جمله فامیل جان باخت. آذربایجان در عملیات نظامی که در روز 19 سپتامبر امسال آغاز کرد، نظارت قره‌باغ کوهی را به دست گرفت. نیروهای ارمنی پس از مبارزه‌های طولانی تسلیم شدند. 10,000 نفر منطقه را ترک کردند. صدها کسی دیگر در جنگ کشته شدند. در جنگ سخت سال 2020 7000 نفر از جمله فامیل جان باخت. شامیل در یکی از حمله ها به هلاکت رسید. پسرم شامیل را هم کشتند. جنگ یک روزه پسری مرا گرفت. نباید جنگ شود. دل من برای پدر و مادرانی که بچه هایشان را تلف دادند می سوزد. هیچ جنگ نباید فرزند را از والدین بگیرد. این بسیار و بسیار سخت است. از شامیل 2 فرزند به یادگار مانده است. حالا درباره نبیره هایم می اندیشم. آنها برای من فامیل و شامیل هستند. خدا نگهبانشان باشد تا این درد را به سر مادرشان نرساند. بگذار صلح باشد، جنگ را نبینند و خوشبختانه زندگی کنند. آیبنیز و شیراسلان حالا برای پرستاری نبیره هایشان کمک می رسانند. برمیگردیم به تاجیکستان. با آنکه حالا در تاجیکستان صف مردان زرگر کم نیست، در این اواخر توجه دختران نیز به این پیشه زیاد شده است. درباره یکی از آنها نقل میکنیم که دلبستگی به این هنر او را به کارگاه زرگری آورده است. مصاحب همکارم نگاره فضل‌الدین میگوید جواهراتی که او میسازد محصول تخیلاتی او است که نخست در روی کاغذ نقاشی میشود. نادیره عطا محمدова با یکی از نخستین بانوان زرگر در تاجیکستان آشنا شوید. زرگری هنر است که عمدتاً مردان انجام می‌دهند. این جوان دختر محصول دست خود را اساساً از مس و نقره تهیه می‌کند. نادیره با سبک آمیخته قدیمی تاجیکی و اروپایی جواهرات خود را درست می‌کند. محصول دستیم از چاله و گوشوارگر، دمبند، آویزه و دستپانه عبارت است. همه چی را خودم طراحی میکنم. آرایشاتم را با سبک عتیقه تاجیکی و اروپایی آماده میکنم. قلم را به دستم میگیرم و تمام یک محصولات نو ایجاد میشود. در خانواده که این دختر به وایه رسیده است، کسی زرگر نیست. به خاطر هنر انتخاب کردهش، نادیره از بحر تحصیل در دانشگاه گذشته است. میگوید میخواهد خود را به پورگی به این هنر بخشد تا که همچون یک زن تواند خواهش و درخواست دیگر زنها را خوبتر و بهتر درک و اجرا کند.
من خودم آرایشات را دوست می‌دارم. می‌خواهم چیزی داشته باشم که دیگران نداشته باشند. وقتی سری طرح کار میکنم همیشه تصور میکنم که محصول من پیش از همه باید به خودی من همچون یک زن پسند آید. همین گونه توانستم درک کنم که دیگر زنها چی میخواهند. دلمурод Шарипов устоди Нодира тасдиқ мекунад ки ҳоло таваҷҷӯҳи занону духтарон ба ҳунари заргарӣ рӯ ба афзоиш аст. Нодира ягона шогирди ман нест. ғайр аз Нодира бо дар инҷа духтаро бисёранд. охирон вақто ҳунари заргарӣ духтаро бисёртар ба худшон ҷалб карданд. В будущем мне бы хотелось орзу дорам дар оянда як устохонаи худро кушоям ва дастпарвари зиёд аз ҳисоби духтаронро омода кунам. хотели тоже обучаться этому. Нодира ҳоло аз маҳсули дасташ фоида ба даст намеорад. мегӯяд боре дар бораи даромад фикр накардааст, вале аз ояндаи ҳунараш умеди зиёд дорад. баъди ба қудрат расидани гурӯҳи «Толибон» дар Афғонистон дар 2 соли пеш ҳазорон шаҳрванди он кишвар ба Тоҷикистон омаданд. бархе ба давлатҳои севум рафтанд, дигарон мунтазири иҷозати сафар истоданд. хабарнигорони Франс пресс бо кору зиндагии паноҳҷӯёни афғонистонӣ дар Тоҷикистон ошно шуданд. шаҳри ваҳдат канори пойтахти Тоҷикистон. садҳо афғонистонӣ дар ин ҷо паноҳгоҳ ёфтанд, вале бо орзуи рафтан ба кишвари севум. аз як сӯ ёфтани кору маоши муносиб дар Тоҷикистон мушкил аст. аз сӯи дигар озодии баён маҳдуд аст ва ибрози норозигӣ аз шароити зист мушкилтар. баъзе аз афғонистониҳо дар пойтахти Тоҷикистону атрофи он барои худ ҷойи кор дуруст карданд. иддаи ошхонаву тарабхона доранд ва бархе ҳам дӯкон. аз ҳисоби он рӯзии худ ва фарзандонро меёбанд. бо вуҷуди мушкилоти иқтисодӣ дар Тоҷикистон барои бисёре аз духтарони паноҳҷӯи афғонистонӣ имкон фароҳам шудааст ки варзиш кунанд, коре ки дар дохили Афғонистон аз сӯи гурӯҳи «Толибон» манъ шуда. бисёре аз хонаводаҳо мунтазир ҳастанд то Созмони Милали Муттаҳид ва идораҳои дигари байналмилалӣ онҳоро ба кишварҳои дигар фиристанд. دیگه ما معطل موندیم که اگر ملل متحد آوازه بود که میکشه که پول بتن، اما مهاجر هستن، اما وضعشان خراب است، بیچاره است. جاوید شریف 5 فرزند دارد. دخترش تمکینه شریف به نقاشی میل دارد و میخواهد نقاشی بخواند، اما معلوم نیست که سرنوشت آنها را به کجا خواهد برد. بیبی هوا زکی 25 ساله که در افغانستان از زبان انگلیسی درس میداد، بعد از تهدید طالبان به اینجا کوچید. طالبان فامیل ما را، امرای برادرم، خانم برادرم، بس فامیل ما را تهدید میکردند. در اینجا فرزندان پناهجویان فوتبال بازی میکنند. مرتضی نبیزاده مربی آنهاست. بچه‌ای هستند که نمیتونن دخترها درس بخونن، ادامه بدن درس خود و یا ورزش کنن، کار کنن. ما خواستیم که همین مرز بین بچه‌ها و دخترها از بین ببریم و بتونیم که یک کماند خوبی، یک تیم خوبی برای دخترها بسازیم. سارا حکیمی پناهجوی دیگر افغانستانی میگوید که در 2 سال گذشته رنج و عذاب زیادی دیدند. وقتی که ما مهاجر شدیم پول نداشتیم که بهای کودک‌ها گشنه بودن، روزگار بیزید بود. یگان همسایه تاجیک ما بسیار اردام ما کرد، خیر بیند توشک، کرپچه، مرپچه همه چیز دادن. یک منصبداری وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید که پناهجویان افغانستانی در کشور آزادانه زندگی میکنند. همه حقوقی که شهروندان تاجیکستان دارند بغیر از بعضی حقوق گریزه های افغان در تاجیکستان دارند. یعنی آنها آزادند که به مکتب ها، به مؤسسه‌های طبی، به دیگر مؤسسه‌های حقوقی مراجعت کنند و آزادانه در جمهوری تاجیکستان زندگی کنند. کمیسریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید در تاجیکستان تقریباً 10,000 پناهجوی افغانستانی هستند، ولی قسمی از آنها فقیر و دست نگرند. دوستان عزیز، برنامه امروزی ما پایان یافت. خدا نگهدارتان.